खुदा के अजीम बाबरकत और जलाली नाम में आप सबकी सलामती हो। नाजरीन, मैं हूं क्रिस्टोफर क्रिस्टी। आज मैं अपने ऑफिस में था और मैंने कुछ अपनी मसीही कौम के लिए कुछ स्ट्रेटजिक प्लान बनाया है, कुछ मनसूबाबंदी पर काम किया है। मैंने देखा है कि कुछ कवानीन पाकिस्तान के मसीही लोगों के लिए ऐसे बनाए गए हैं जिनको सिर्फ उनका एहतसाल करने के लिए और उनके हकूक़ की पामाली के लिए, ताकि वो अपना सर ना उठाएं और ना वो आगे बढ़ सके। आप देखें 1985 से जो सीट्स पार्लियामेंट में मसीहियों की थी वो अभी तक वही हैं। आप देखें पाकिस्तान में मसीहियों की आबादी किस हद तक बढ़ चुकी है। और आज मैं आपको बताता चलूं कि बाइबल मुकद्दस में जो लीडरशिप का किरदार है, अगर आप जीसस को एज अ लीडर देखें तो अगर मरकस उसका 6 बाब और उसकी 33 आयत से देखें तो जीसस आ रहे हैं, उनके पीछे एक हजूम है और लिखा है कि वो जीसस के यस्सु मसीह के जब पीछे अवाम आ रही है तो खुदावंद यस्सु मसीह को उन पर तरस आया। एक ऐसा लीडर जिसको अपनी आवाम पर तरस आया, फिर उसने उनको तालीम दी। वहाँ पे लिखा है वो ऐसी भेड़ें थी जिनका कोई चरवाहा ना था। खुदावंद यीशु मसीह ने जब उनकी काउंसलिंग की, उनको तालीम दी, उनको रूहानियत का सबक दिया, तो फिर खुदावंद यीशु मसीह ने देखा कि वो भूखे हैं। तो खुदावंद यीशु मसीह ने अपने शागिर्दों को कहा कि इनको कुछ खाने को दो। उन्होंने कहा दिन ढल चुका है, हमारे पास तो पैसे नहीं, इनको वापस भेज दे। खुदावंद यीशु मसीह ने उनको खाली तालीम दी और उनकी जिस्मानी खुराक के लिए भी बंदोबस्त किया। उसने कहा आपके पास जो कुछ है वो निकाले। उन्होंने कहा हमारे पास तो सिर्फ 5 रोटियां और 2 मछलियां हैं। खुदावंद यीशु मसीह ने कहा आप उनको ही निकालें, आपके पास जो है वो तो निकालें। जब उन्होंने वो निकाली तो खुदावंद यीशु मसीह ने उन्हें बरकत दी और वो 100 की कतारों में बैठ के वो 2 रोटियां और 5 मछलियां सब में तकसीम हुई। उन्होंने खाए और वो सैर हुए और कुछ टोकरे भी बच गए। जीसस एज अ लीडर, खुदावंद यीशु मसीह अपनी आवाम के साथ तरस खाता है, वो अपनी आवाम के साथ प्यार करता है, वो अपने लोगों के साथ मोहब्बत बांटता है, वो उनको तालीम भी देता है, जिस्मानी तालीम भी देता है। लेकिन आप करंट सिचुएशन में हमारी रिलीजियस लीडरशिप को देख लें, हमारी पॉलिटिकल लीडरशिप को देख लें। नाजरीन, आज हमारी कौम के नौजवानों को ख़ास तौर पर मैं कहूँगा एजुकेशन ऑफ गवर्नेंस और तालीम में उन्हें आगे आना बहुत ज़रूरी है। पॉलिटिकल ट्रेनिंग्स होनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अगर आज आप अपने आप पे काम नहीं करेंगे ना तो कोई आपके एहतसाल के लिए काम ज़रूर करेगा। कहते हैं कि अगर आप हुक्मरानी और सियासत में इंटरेस्ट नहीं लेंगे और आप उससे दूर रहेंगे तो जहल उठ के आप पर हुक्मरानी करने लग जाएंगे। अगर आप देखें आज आपके हकूक़ की पामाली हो रही है, आप एजुकेशन सिस्टम में देख लें, अपनी चर्च प्रॉपर्टीज़ में देख लें, आप अपनी पॉलिटिकल अवेयरनेस में देख लें, तो हर सतह पे आप मार खाएंगे। इसीलिए हमें मनसूबाबंदी और कुछ प्लानिंग पर काम करना की ज़रूरत है, ताकि हम पाकिस्तान की तामीर और तरक्की में, वो चाहे एजुकेशनल डेवलपमेंट हो, पॉलिटिकल डेवलपमेंट हो, उसमें हम काम कर सकें। और जो पाकिस्तान में रिहाई की सोच मैं ट्रेनिंग दे रहा हूँ, हर शहर में जाके नौजवानों को तामीर कर रहा हूँ। अब उसमें मैंने स्पेशली पॉलिटिकल ट्रेनिंग में एजुकेशन ऑफ गुड गवर्नेंस शामिल कर लिया। बाइबल मुकद्दस में निज़ाम हुकूमत पे भी बात करनी शुरू कर दी है, क्योंकि अगर हमारे नौजवानों के पास एक अवेयरनेस आएगी एजुकेशनल, सियासी, माशी, हर किस्म की, जब हम बिजनेसेस ट्रेनिंग की बात करते हैं, जब हम बाइबल मुकद्दस में आज हमें अपने मौज़ूआत को ऐसी डायरेक्शन में लेके जाना है कि जहां हम रूहानियत की बात करें, उसके साथ साथ हम जिस्मानी नीड्स पर भी बात करें, वहाँ पर हम ऊपर उठने की भी बात करें, वहाँ हम तरक्की की बात करें, वहाँ हम पॉलिटिकल राइट्स की बात करें। तो नाजरीन, मैंने ख़ास तौर पे मैंने 5 साल का एक मनसूबाबंदी जो है वो लिखी है अपनी कौम के लिए। रिसर्च पे कुछ लिखा है, टेक्नोलॉजी पे कुछ लिखा है, एजुकेशन पे कुछ लिखा है, और वो प्लान जो मैं हर पाकिस्तान के शहर, गांव और चकूक में अपने नौजवानों को ट्रेनिंग्स और कॉन्फ्रेंस कर रहा हूँ, उसमें अपने नौजवानों को उन शऊर की बेदारी के प्रोग्राम में शामिल करना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि हमारे लोग सियासी शऊर हासिल करें, हमारे लोग माशी शऊर हासिल करें और हमारे लोग रूहानी शऊर हासिल करें। नाजरीन, जब आप आगे बढ़ना चाहते हैं तो आप अपनी आवाम को, अपने लोगों को जो है उसके अंदर तालीम भी दें और साथ साथ उनकी नीड्स, उनके हक पर भी बात करें। मैं आपको एक और बात बताना चाहता हूँ। एक बहुत बड़े पाकिस्तान के पास्टर हैं, वो अपने आप को बहुत बड़ा पास्टर भी कहते हैं। मेरी उनसे फ़ोन पर बात हो रही, वो आजकल बाहर बैठे हैं, तो वो मुझे यही कह रहे थे कि आप इन झंझटों को छोड़ें, सिर्फ डॉलर आने चाहिए, पैसा आना चाहिए। तो ये कैसी आप बात कर रहे हैं?
آپ اپنی عوام کو کہہ رہے ہیں کہ قوم بھاڑ میں جائے، آپ کے پاس صرف پیسہ آنا چاہیے، یہ بالکل ٹوٹلی غلط ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ یہ تو بالکل آپ جیسے ایک دفعہ ایک شاہین اور ایک کرگس آسمان پر اڑ رہے ہوتے ہیں تو وہ دونوں بلند پروازی کی بات کر رہے ہوتے ہیں، وہ دونوں خودداری کی بات کر رہے ہوتے ہیں، وہ دونوں آسمانوں کے بلندیوں پر اپنے خوابوں کو چھونے کی بات کر رہے ہوتے ہیں، لیکن نیچے ایک گدھا جو ہے وہ مرا ہوا ہوتا ہے۔ تو جو کرگس ہے وہ نیچے چلا جاتا ہے، تو شاہین پوچھتا ہے ابھی تو آپ آسمانوں کی بلندیوں کو چھونے کی بات کر رہے تھے، خودداری کی بات کر رہے تھے، تازہ خوراک کھانے کی بات کر رہے تھے، ابھی نیچے کوئی مرا ہوا جانور ہے، آپ نیچے جا رہے ہو۔ تو کرگس کہتا ہے باتوں سے کام نہیں چلتے، خودداری سے کیا ہوگا، مجھے تو اپنا پیٹ بھرنا ہے۔ تو وہ شاہین کو چھوڑ کے نیچے مردہ گوشت پہ گرتا ہے، لیکن شاہین کبھی مردہ گوشت نہیں کھاتا۔ آپ اپنے نوجوانوں کو، اپنے لوگوں کو اس قسم کی تعلیم نہ دے کہ ڈالر آنے چاہیے، پیسہ آنا چاہیے، محنت، آپ کو کوئی مشکل جو ہے وہ جھنجھٹوں میں نہیں پڑنا چاہیے، آپ کو لوگوں کو اویئرنیس نہیں دینی چاہیے، لوگوں کو ایسے جیسے بھیڑ چال ہے ویسے ہی شامل ہونا چاہیے۔ نہیں، آپ کو لوگوں کو شعور دینا پڑے گا، آپ کو لوگوں کو جگانا پڑے گا، آپ کو ان باتوں اور موضوعوں پر سوال اٹھانے پڑیں گے جس پر کوئی سوال نہیں اٹھاتا، تبھی قوم آگے بڑھے گی اور تبھی وہ ایک جدوجہد میں شامل ہوگی، کیونکہ محنت بہت ضروری ہے۔ میں ایک خاص طور پہ اپنے نوجوانوں کے ایک اور میسیج آخر میں دینا چاہتا ہوں کہ اگر آج کل لوگ کہتے ہیں کہ پیسے والے کی عزت ہے، میں کہتا ہوں پیسے والے کی عزت نہیں، محنتی کی عزت ہے۔ اگر آپ خدا کے رستے پہ محنت کریں گے، خدا آپ کو عزت دے گا۔ اس دنیا میں بہت سارے لوگ ہیں جو ایسے طریقوں سے تو پیسہ کما لیتے ہیں، جھوٹ فریب سے، لیکن ان کے پاس عزت نہیں۔ لیکن میں اپنے نوجوانوں کو کہنا چاہتا ہوں اگر وہ قدم اٹھائیں گے، ماتھے پھوڑیں گے، ہاتھوں پہ چھالے پڑ جائیں گے اور محنت کریں گے، خدا جو ہے وہ محنتی کی محنت کو کبھی رائے گاہ نہیں کرتا۔ جو محنت کا پسینہ ہوتا ہے وہ قدرت کے پاس ہوتا ہے، وہ قدرت کے کان کے پاس ہوتا ہے۔ خدا آپ کی محنتوں کو کبھی رائے گاہ نہیں کرے گا، کیونکہ جو محنت ہے نا وہی آپ کو کسی بڑے مقصد پر آگے بڑھاتی ہے، جدوجہد کے لیے اکساتی ہے، اپنی قوم کے حقوق کے لیے بیدار رکھتی ہے۔ میں کہوں گا کہ محنت کریں، سخت محنت کریں، اور اس کے ساتھ ساتھ جاگ جائیں اور اپنی قوم کے لیے منصوبہ بندی بنائیں، تعلیمی اویئرنیس پہ، پولیٹیکل اویئرنیس پہ، روحانی اویئرنیس پہ ایسے پروگراموں کو ہم ترتیب دیں تاکہ ہم اپنی قوم کی ڈیولپمنٹ کے لیے کام کر سکیں۔ اور خاص طور پہ گڈ گورننس، ہمیں حکمرانی کی پولیٹیکل ٹریننگ دینے کی بہت اشد ضرورت ہے۔ اور جو لوگ میرے ساتھ شامل ہونا چاہتے ہیں، میری اس منصوبہ بندی میں شامل ہونا چاہتے ہیں، رہائی کی سوچ کے سفر میں شامل ہونا چاہتے ہیں، وہ سکرین پر دیے گئے نمبر پر رابطہ کریں تاکہ ہم ایک قافلے کی صورت میں اپنی اس جدوجہد کو آگے بڑھائیں اور مسیحی قوم کی ترقی اور اس کی خوشحالی کے لیے دن رات کوشش کریں۔ خداوند آپ سب کو برکت دے۔ بہت شکریہ، تھینکس۔